kasih Tuhan Yesus. We thank you for a moment like Kami this. bersyukur untuk waktu-waktu seperti ini. If it had not been for your love, Kalau bukan karena cintamu, where would we have been? di manakah kami berada? But you saw us Tapi Engkau telah melihat kami as you were passing through the fire, saat Engkau melewati api, the suffering, penderitaanmu, the pain, sakit itu. and because of us, Dan karena kami, you brought it to a perfect end. Engkau membawa kepada akhir yang sempurna. So today, with our hearts full of thanksgiving Hari ini dengan hati kami penuh ucapan syukur and appreciation, dan penghargaan, we'll lift your name above every name. kami mengangkat namamu di atas segala nama. Take over this meeting in your spirit Ambil alih ibadah ini dalam rohmu. and let liberty prevail in this place. Biar kemerdekaan terjadi di tempat ini. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Have your way, Master Jesus. Jadilah kehendakmu Tuanku Yesus. Move mightily in the midst of your people today. Bergerak dengan dahsyat di tengah umatmu hari ini. Speak to us. Bicara kepada kami. We humble ourselves Kami merendahkan diri kami that you be elevated. supaya Engkau ditinggikan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Thank you. And let's clap for Kasih, beri Jesus tepuk again. tangan buat Tuhan Yesus lagi. I'm very happy you have come from far Saya and sangat near. senang ya saudara semua datang dari jauh dan dari dekat. For the next few minutes, I would love you to give me your ears. Dalam beberapa menit ke depan saya minta saudara beri telinganya buat saya. Because I know the Lord is about to move in this place. Karena saya tahu Tuhan mau bergerak di tempat ini. Me standing here now is a miracle. Saya berdiri di sini hari ini adalah sebuah mujizat, saudara. That's why I don't take this moment for granted. Itulah sebabnya saya tidak akan memandang ringan kesempatan ini. The Lord has brought me to you. Tuhan telah membawa saya kepada saudara. I'm not better than you, Saya tidak lebih baik dari saudara, but He's going to pour into me to pour to you. tetapi Dia akan menuangkan kepada saya supaya dituangkan kepada saudara. He's going to use me as His instrument and a vessel to honor His name, not my name. Dia akan gunakan saya sebagai alat dan bejana untuk menghormati kehormatan namanya, bukan nama saya. And so these 3 days, if you will be coming, I want you to be very sensitive to the leadership of the Holy Spirit. Jadi dalam 3 hari ini kalau saudara sudah datang, saudara, saya ingin saudara peka sekali terhadap pimpinan Roh Kudus. Amen. Amin. I know I'm talking to leaders and pastors. Saya tahu saya bicara kepada para pemimpin dan para hamba-hamba Tuhan. I will try to condense my message because this message I could stretch it very long, but I will try to condense it for the sake of prayers this morning. Saya akan berusaha memadatkan pesan ini ya. Sebetulnya kalau diuraikan khotbah ini bisa panjang sekali. Untuk doa saya padatkan. We are all talking about open heavens. Kita semua bicara mengenai open heavens. And I will always connect my message around that. Dan saya akan selalu hubungkan ya berita saya di sekeliling surga terbuka itu. Not going directly to it, but around it. Tidak langsung kepada itu tetapi mengelilinginya. And this morning as leaders, we're going to talk about how to provoke the open heavens. Dan hari ini ya kita akan bahas mengenai bagaimana kita bisa membuat surga terbuka, merangsang surga untuk terbuka. When the Lord Jesus said, "It is finished," Waktu Tuhan Yesus katakan sudah selesai, that was His last statement on the cross. ya itu adalah pernyataan Tuhan yang terakhir di kayu salib. Merely He said that Waktu dia ucapkan itu, something happened in the heavens. sesuatu terjadi di surga. The heavens got opened upon everybody, Surga jadi terbuka atas semua manusia, including you and I who were Gentiles. Yes. termasuk saudara dan saya yang merupakan bangsa-bangsa lain. The Saudara, Bible says, if you're a Bible reader,
even the curtains that was parting the Holy of Holies to the temple was torn into two. It got opened. Ya, Alkitab katakan ya, kalau saudara suka baca Alkitab, saudara, bahkan tirai yang membatasi ruang Maha Kudus itu tersobek dari atas ke bawah. Jadi From terbuka. that day, liberty was showered upon anyone that would believe in the name of Jesus. Mulai hari itu kemerdekaan dicurahkan bagi siapapun yang percaya kepada nama Yesus. Redemption power came upon everyone that believed in the name of Jesus. Dan kuasa itu turun kepada siapapun yang percaya pada nama Yesus. And today, Hari ini, you and I, saudara dan saya, we are sitting under this privilege. kita duduk di bawah keistimewaan ini. He paid it all for us. He paid it all for us. Dia bayar semua buat kita. But then, we need to provoke it and connect to it. Tetapi kita perlu mengobarkannya supaya kita bisa terhubung dengan itu. Things don't just happen. Saudara, sesuatu tidak terjadi secara otomatis saja. Although He has opened the heavens upon us, Walaupun Tuhan sudah membuka tingkap sorga atas kita, it is only those that connect that receive. hanya mereka yang terhubunglah yang menerima. And today I will run back to the Old Testament Dan hari ini saya akan kembali lari kepada perjanjian lama. and show you how a leader, an ordinary person, connected and became so great a man of God. Dan menunjukkan pada saudara bagaimana seorang pemimpin, seorang manusia biasa terhubung menjadi hamba Tuhan yang besar. Listen carefully. Dengar baik saudara. There is always a price to pay in this. Dalam hal ini selalu ada harga yang perlu dibayar. Becoming a leader in the house of God, a pastor, evangelist, prophet, doesn't just happen. Menjadi pemimpin di rumah Tuhan sebagai rasul, penginjil atau gembala tidak terjadi begitu saja. You need to pay a price for that. Saudara- You need to be effective. Be sure of yourself for that. Saudara perlu bayar harga. Saudara perlu menjadi efektif. Saudara yakin pasti akan panggilan itu. Watch every great man and woman of God. If you ask the person, and they will really tell you they started from somewhere. Jadi kalau saudara dengar, saudara, hamba-hamba Tuhan besar, laki-laki maupun perempuan, saudara, kalau kita wawancara ya, mereka pasti ada titik awalnya. When people are sleeping, you are awake. Ya waktu orang-orang lagi tidur ya, yang dipakai Tuhan itu sedang berdoa. When people stop praying, you are still praying. Waktu orang berhenti berdoa, kita masih terus berdoa. When people stop seeking the face of God, you are still before Him. Waktu orang sudah berhenti mencari wajah Tuhan, saudara masih terus mencari wajah That Tuhan. shows the effectiveness of a leader in Christ. Itulah menunjukkan keefektifan seorang pemimpin dalam Kristus. The Bible says Jesus will retreat to a solitude place and pray when the disciples were sleeping. Alkitab katakan ya bahwa Tuhan Yesus menarik diri ke tempat yang sunyi pada saat murid-murid sedang tidur. Yesus berdoa. I only want to tell you that though it is free of charge, but it just doesn't happen. Saya mau beritahu saudara, walaupun memang itu semuanya cuma-cuma gratis, tapi saudara itu tidak otomatis. And so I came to encourage somebody to keep on riding the horse because there is a destination. Ya itu sebabnya saya mau beri semangat buat saudara untuk terus memacu saudara perjalananmu, kudamu saudara, karena ada tujuan yang menanti. Say hallelujah. Katakan haleluya. I say hallelujah. Katakan haleluya. I'm here to recharge your battery, spiritual battery. Saya ada di sini untuk mengecas ya baterai rohani saudara. Oh, I didn't hear you. I didn't Kurang hear you. kedengeran, kurang I said, I kedengeran. didn't hear you. Kurang kedengeran. I said, I didn't hear Kurang you. kedengeran. Stand up and shout hallelujah. Katakan haleluya. Hallelujah. You will leave this place charged like never before by Saudara. the Spirit of God. Saudara akan pulang dicas lebih dari sebelumnya oleh Roh Tuhan. I didn't hear amen. Saya kurang dengar aminnya. I said, I didn't hear amen. Saya nggak dengar aminnya. I didn't hear Nggak amen. kedengeran aminnya. I didn't hear Kurang amen. kedengeran aminnya. We have been in this thing for some time. Kami sudah lama dalam pelayanan ini. And until He calls us, Dan we are not stopping. Dan sampai Tuhan panggil kita semua, kita tidak akan Today, berhenti. I'll talk about Elisha. Hari ini saya akan bicara mengenai Elisa.
Every one of you have heard about that great man. Semua pribadi saudara sudah mendengar hamba Tuhan besar itu. But if you take your time to look through the binoculars of power, you see that his power just didn't happen or come to him. Kalau saudara perhatikan dengan seksama dari sudut pandang kacamata kuasa Tuhan, saudara bahwa kuasa Tuhan ada pada dia itu tidak otomatis datang begitu saja. Is somebody with me? Saudara mengerti? Tighten your seat belt because we are moving. Ya, kencangkan sabukmu karena kita akan berangkat ya saudara. The Bible talks about this man in 1 Kings 19. Alkitab bicara mengenai tokoh ini dalam 1 Raja-Raja 19. We shall read the Bible, but I'm introducing myself in a way. Just listen to me anyway. Ya, dengar saya akan masuk ke Alkitab. We heard about a farmer. Kita mendengar mengenai seorang petani. A farmer, not a poor farmer, a rich farmer who was plowing his land. Seorang petani yang bukan petani miskin yang sedang membajak tanahnya. I wish I had some time. And that which made him rich was he had 12 oxen behind him. Yang membuktikan dia itu kaya karena ada 12 lembu di belakangnya. And those days to have 12 oxen was the implication like today having 12 combined harvesters, big trucks, tractors. Jadi kalau zaman itu punya 12 lembu ya, seperti orang punya 12 traktor ya. The man was a millionaire. Orang itu seorang jutawan, a farmer. seorang petani. I don't know about this place, but when you come to Europe, you see rich farmers with big tractors and machines. Saya tidak tahu di sini ya, tapi kalau kita ke Eropa, kita akan melihat petani-petani yang kaya dengan traktor dan mesin-mesin yang besar. And as he was on his duty one morning, dan pada suatu pagi pada saat sedang bertugas, not knowing that which he didn't know was God had sent Elijah to anoint him. Tanpa mengetahui bahwa Tuhan telah mengutus Elia untuk mengurapi dia. Let me condense. So the Bible says Elijah searched for Elisha and found him. Lalu kita katakan Elia mencari Elisa dan menemukannya. Now listen to me carefully. Dengar baik-baik saudara. Look at where I started. Coba lihat di mana saya mulai. The man had something doing, a rich man with 12 oxen. Orang itu punya pekerjaan, seorang yang kaya dengan 12 lembu, petani. But the Bible says immediately the mantle of Elijah touched him. Dan tapi Alkitab kata begitu jubah Elia menyentuh dia. Elijah threw his mantle upon this farmer. Waktu dia taruh itu jubahnya atas petani ini. This rich farmer. Petani yang kaya Not raya. a poor farmer. Bukan petani miskin. Immediately the mantle touched him. Begitu jubahnya kena pada dia. He knew exactly what he had to do. Dia tahu persis apa yang dia harus lakukan. To cut things short, the Bible says he left everything and followed Elijah. Singkat cerita dia tinggalkan semuanya dan mengikut Elia. Oh, can I talk to somebody? Saudara dapat sesuatu di sini. I say he left everything Dia tinggalkan semuanya and followed dan Elijah. mengikut Elia. Can I say that again? Saya boleh I ulangi say lagi. he left everything. Dia tinggalkan semuanya. The 12 oxen, 12 lembunya. his big farm, Dia pertanian yang besar. all the things he possessed. Semua yang dia miliki. A rich man. Orang kaya. He left everything Dia tinggalkan segalanya. and told Elijah, Dan bilang sama Elia, let me go and tell my mom and my dad that I've been called. biar aku beritahu ayah dan ibuku bahwa aku telah dipanggil. I'm coming to my point. Ya, ini intinya di sini, saudara. How many people with such possessions today will leave everything and follow Christ? Berapa banyak orang yang mau meninggalkan harta bendanya hari ini, semuanya ditinggalkan demi Kristus. There is always a price to pay. Selalu ada harga bayarnya. If you want to go deeper, you have to dig Kalau hard. saudara ingin masuk lebih dalam lagi, saudara harus pacul lebih dalam If lagi. you want to go deeper, you have to dig Kalau hard. saudara mau lebih dalam Tuhan, saudara harus menggali dengan kerja keras. Somebody say hallelujah. Katakan haleluya. It just doesn't happen. Tidak terjadi begitu saja. So open heavens upon your life. As a pastor,
as a leader, you have to go extra mile. Untuk sorga terbuka bagi hidupmu sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin, saudara harus rela bekerja lebih. You are too quiet Saudara today. terlalu sepi ya pagi ini. And so this young man, Jadi anak muda ini, I said he left everything dia tinggalkan semuanya. and he started following Elijah. Dan dia mulai mengikut Elia. Was he richer than Elijah? Apakah dia lebih kaya dari I don't know. Elia? But Ya, what I know is, saya tidak tahu. I said, was he richer than Elijah? Apakah dia lebih kaya dari Elia? I don't know. Saya tidak tahu pasti. But what I know is, Tapi yang saya tahu he was a great rich man. bahwa Elisa tadinya orang kaya raya, Humbled himself merendahkan dirinya and followed Elijah. dan mengikuti Elia. We didn't hear about him. Then he came up to 2 Kings. That is where we shall read today. 2 Kings chapter number 2. Ya, kita tidak dengar tentang dia lagi sampai di 2 Raja-Raja pasal 2 yang We had kita baca. studied Elijah for so many years. Dia telah bertahun-tahun lamanya mempelajari Elia. Are you studying your leader? Apakah engkau mempelajari pemimpinmu? Are you ready to sacrifice everything to follow Christ? Apa engkau siap untuk mengorbankan segalanya untuk mengikut Kristus? Are you parting from the past Apakah engkau meninggalkan masa lalumu and stand in the present and walk into the future? Are you ready? dan berdiri di masa kini, melangkah menuju masa depan? Apakah saudara siap? Don't take pastorship, leadership in the Christendom as a fashion. It's not a fashion. Jadi saudara, jangan anggap kepemimpinan atau kependetaan di dalam dunia Kristen itu sebagai sesuatu yang It is fashion, more than that. yang keren saja. Tidak, lebih dari itu saudara. And so in 2 Kings chapter number 2 from 1 to 12, 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. we will not read that. We will read the 11 to 12. But before we get there, let me summarize for the sake of time. Kita akan baca 2 ayat saja ya. Nanti saya akan simpulkan demi hemat waktu. I said I will not read from the 1 to 12 to 10, but from there up there we shall read for the Ya. sake of time. Ya, So listen to me. dengar baik-baik saudara. Now Elijah is to be taken away. Sekarang Elia mau diangkat. After leaving everything and serving the master was to be taken away. Setelah meninggalkan semuanya, ya lalu melayani bosnya, tuannya itu, lalu tuannya mau dibawa Tuhan. And so one day Elijah comes to Elisha. Suatu hari Elia datang pada Elisa. He says, we're going from Gilgal to Bethel because the Lord wants to send me there. Ya, kita akan pergi dari Gilgal ke Bethel karena Tuhan ingin utus aku ke sana. And so you stay here. Dari kamu tinggal di sini tetap. Elisha was able to discern to know that something was in the atmosphere. Elisa bisa ya mampu membedakan akan ada sesuatu yang terjadi di atmosfer. You see, to connect to the open heavens, you need to go extra mile. Jadi saudara, untuk terhubung dengan sorga yang terbuka itu, saudara harus rela melakukan extra mile ya, saudara lakukan lebih. So he followed Elijah to Bethel. Jadi dia ikut Elia ke Bethel. Then Elijah said, okay, now I'm going to go to Jericho. You have to stay here and wait for me. Lalu Elia katakan, sekarang kita harus pergi ke Yeriko. Kamu harus tunggu di sini, tunggu aku. Elisha said, no. Elisa bilang tidak. Wherever you go, Kemanapun engkau pergi, I will go with you. aku akan ikut. You see, you must be able to detect the anointing in your life as a leader. Jadi saudara harus bisa mendeteksi urapan dalam hidupmu sebagai pemimpin. God works in mysterious ways Tuhan bekerja dengan cara yang misterius to open the heavens upon his children. untuk membuka tingkap sorga atas And anak-anaknya. you must be sensitive enough to catch the moment. Jadi saudara harus cukup peka untuk bisa menangkap I said momennya. you must always be sensitive and alert to catch the moment. Jadi saudara harus peka dan siaga untuk bisa menangkap momennya. Can I say that again? Bisa saya ulangi sekali You lagi? must always be alert.
You must be awake. You must be sensitive to catch the moment. Saudara harus tetap siaga, harus terbangun, harus peka untuk bisa menangkap momennya. Hallelujah! I say hallelujah. Haleluya. Look at Elisha. Coba lihat Elisa. He said, I will not leave you. Dia katakan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Even in Jericho, I'm not staying here. Bahkan di Yeriko aku tidak akan tinggal di sini. Wherever you take me, I will go with you. Kemanapun engkau bawa aku akan pergi I bersama. said, wherever you live, I will live with you. Kemanapun engkau berangkat, aku akan berangkat Whatever bersama. you say, I will hear. Apapun yang kau katakan akan aku dengar. This is what you need to do as a leader. Inilah yang perlu saudara lakukan sebagai pemimpin. What is Jesus telling you every day? Apa yang Yesus katakan padamu setiap hari. Sometimes it is not comfortable, Katakan kadang-kadang tidak nyaman, but then you have to obey. tapi saudara harus tetap taat. You must be able to detect the voice of the master. Saudara harus mampu mendeteksi suara Can I say Tuhanmu. that again? I say you must be able to detect the voice of Jesus. Saudara harus mampu mendeteksi suara Yesus. You must be able to detect the voice of Jesus. Saudara harus bisa mendeteksi suara Somebody Yesus. say hallelujah. Haleluya. Be sensitive in the spirit. Pekalah di dalam roh, sensitif dan Be awake in the spirit. terjagalah dalam roh. Always being ready for the master. Harus selalu siap untuk Tuhanmu. Elisha refused to stay in Bethel. Elisa menolak untuk menetap di Bethel. Maybe the place was comfortable, Mungkin tempatnya nyaman, but he took a decision that wherever the master went, he would go with him. tetapi dia ambil keputusan kemanapun tuannya pergi, dia akan ikut. Somebody say amen. Katakan amin, saudara. I say amen. Katakan amin. I say amen in the Katakan house. amin. Today, leadership in the church, I'm not saying it's here, has become a fashion, but it's not like that. Jadi saudara, ya kan, zaman sekarang pemimpin di gereja itu seolah-olah jadi fashion, jadi keren ya. Tetapi bukan itu awalnya. Oh, can I say that again? Saya boleh ulangi lagi, I'm a saudara. pastor, Mungkin ada yang bilang, oh, mungkin ada yang Listen merasa. carefully to me. Things don't just happen Jadi with God. saudara bersama dengan Tuhan, saudara tidak ada segala sesuatu yang terjadi secara Let me run away from there. otomatis, saudara. So now Elijah looks at the servant Lalu and says, now we're going to the Jordan. Elia berkata kepada hambanya itu, ya kan, sekarang kita akan ke Yordan. And so you stay back. Jadi kamu tinggal di sini You aja. have done a lot. Kamu sudah lakukan banyak. Listen, Dengar baik. whatever you do for Christ or in the name of Christ can never be enough. Dengar baik, saudara. Apapun Put it yang away. engkau lakukan kepada Kristus atau demi nama Kristus, tidak pernah ada kata cukup. If we look at what he did for us on the cross, Kalau kita melihat apa yang dia kerjakan bagi kita di kayu salib, always my words are, take me wherever you want me to go. selalu kerinduan perkataan saya, Tuhan, bawa aku kemanapun engkau mau. Bawa aku. I'm not settling for the least. Aku tidak merasa puas dengan yang sedikit. Use me as your horse and ride on me, Lord. Gunakan aku sebagai kendaraanmu, kudamu, Tuhan. Tunggangi aku. Ride on me far and near. Tunggangi aku jauh dan dekat. For the sake of the lost souls, Demi jiwa-jiwa yang terhilang, I'm ever ready to go. kemanapun aku harus I'm pergi, ever ready to aku move. siap bergerak. This should be your mind as a leader Ini harus menjadi in the house of God. pikiran saudara sebagai pemimpin di rumah Tuhan. These days people are settling. They are settling at a place, building the Tower of Babel in Genesis chapter 11 again. Ya, jadi saudara, zaman sekarang orang tuh merasa puas diri, seolah-olah seperti membangun menara Babel lagi di dalam Kejadian 11. Somebody say amen. Katakan amin, saudara. The other time we have been traveling around Indonesia for the past 15 years. Kami sudah keliling Indonesia selama 15 tahun belakangan ini, saudara. I know what I'm talking about. Saya tahu apa yang saya katakan, I saudara. told my church, all the things I talk about, I've experienced many of them. Dan saya bilang sama jemaat saya di gereja saya bahwa semua yang aku sampaikan itu pengalaman pribadi. I'm only challenging somebody this morning. Saya cuma mau memberi tantangan buat saudara pagi We have ini. been to places, remote areas, West Kalimantan, Yeah. all these villages where there are no lights.
let the Lord use you as his host to ride it to connect to the unsaved souls. Ya, kita sudah pergi ke pedalaman Kalimantan di mana tidak ada listrik, ke pedalaman, ke desa-desa saudara. Biar Tuhan menggunakan saudara sebagai kudanya untuk ditunggangi mencari jiwa-jiwa terhilang. Hallelujah! Haleluya. Don't settle as to be ashamed Jangan merasa to puas the diri. name of Jesus. Jangan merasa puas diri, saudara, itu akan mempermalukan. Jangan malu kepada nama Yesus ini. As you leave this place, Waktu saudara take a pulang, decision again ambil keputusan lagi, saudara. until thousands and thousands of souls are won through you. Tell yourself, I'm not stopping. Saudara katakan pada dirimu, sampai ribuan jiwa dimenangkan melalui hidupku, aku tak akan berhenti. Hallelujah. Haleluya. To be a servant of God is the comfortability. It's the comfortability. Untuk menjadi hamba Tuhan itu bukan kenyamanan, saudara. Now they come to brush your pastor, and they brush on you, pastor. This is not what he wants you to do. Jadi saudara ya, bukan yang kita mencari kenyamanan ya, oh Pak Pendeta. Stand up and move with the gospel. Tuhan mau kita berdiri dan bergerak bagi Injil, saudara. Take up the cross, deny yourself, and follow him wherever he takes you. Pikul salibmu, sangkal dirimu dan ikut dia kemanapun Tuhan mengirim engkau. Hallelujah. Haleluya. Are you ready to go? Saudara siap untuk berangkat? I say, are you ready to go? Saudara siap untuk berangkat? I didn't hear anything. Kurang Are you kedengaran. ready to go? Saudara siap untuk Stand on berangkat? your Apa feet kita berdiri? and clap for Jesus. Tell him, I'm ready to go. Katakan kepada Yesusmu, aku siap berangkat. Oh, I didn't hear you. Kurang kedengaran, saudara. I told you, your battery must be charged from today. Your battery, spiritual battery, must be charged from today. Ya, mulai dari hari ini, saudara, ya, baterai rohani saudara akan dicas penuh, saudara. Oh, I have so much to say. You see, this African boy, Ini anak Afrika ini, saudara. European, and going all over the places. I'm not boasting. Dan But Paul Eropa. says, I boast in the things of God. Ya, orang Afrika Eropa ini pergi kemana-mana. Ini bukan omong besar ya. Listen carefully. Dengar baik, saudara. We were in West Kalimantan, somewhere in the forest, remote area one time. We met some small boys when we went for the chicken. Yeah. We talked about Jesus. They said, we've never heard about him. Ya, jadi waktu di pedalaman Kalimantan, Indonesia. ya, di pedalaman Kalimantan kita di hutan mana kita lagi berhenti di tengah jalan kita bicara tentang Yesus, mereka belum pernah dengar tentang Yesus. And Di Indonesia. I jumped over all of you from Europe and met these boys in the bush. Jadi saya melewati semua saudara ya dari Eropa, saya terbang lalu ke hutan pedalaman, saudara. Somebody say, I'm ready for it. Katakan, saya siap, saudara. Say it, I'm ready to go. Aku siap untuk berangkat. I'm ready to go. Aku siap untuk berangkat. Hallelujah. Haleluya. See, let me jump over. Let me go. Let me jump over. Amen. And so, Elisha refused to stay behind the river, how do you call it? Jericho. Jordan, sorry. Jadi Elisa menolak untuk menetap di Yordan. Then he saw the master do something. Lalu dia lihat tuannya lakukan sesuatu. He took his mantle. Dia ambil jubahnya. He hit the surface of the river. Dia pukul itu sungai. It parted into two. Terbelah menjadi dua. And they walked through it. Dan mereka nyebrang. Now listen carefully. Dengar baik, saudara. Vigilance. He was so vigilant Dia begitu gigih, that saudara. he could detect a power, a hidden power in Elijah. Jadi sebegitu gigihnya Elisa, dia bisa mendeteksi ada kuasa yang tersimpan dalam diri Elia. You need to be vigilant to detect that power that is hanging in the atmosphere on behalf of every one of you sitting here. Jadi saudara harus begitu gigihnya sehingga saudara bisa mendeteksi saudara kuasa yang tersimpan dalam atmosfer yang tersedia bagi setiap saudara. He says, those that will believe in my name, signs and wonders to follow them. Ya, Tuhan Yesus katakan, ya, bagi mereka yang percaya kepada namaku, tanda-tanda ajaib mujizat akan mengikut. Then one time he said, and greater works shall you do Bahkan satu than waktu I did. Yesus bilang, apa pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan. All these don't just happen. Ini semua tidak terjadi otomatis. If Saudara. you need the open heavens upon your life as a leader, as a pastor, you need to go extra mile. Jadi saudara, kalau saudara perlu surga terbuka sebagai pemimpin, sebagai gembala sidang, saudara harus rela melakukan lebih. Hallelujah. Haleluya.
It was then that now Elijah asked Elisha, "What can I do for you?" Nah, setelah itulah baru Elia tanya kepada Elisa, apa yang bisa aku lakukan bagimu? And that is what we're going to read 2 Kings chapter 2, 11 to 12. Nah, ini yang akan kita bacakan di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11 sampai 12. Elisha looks at the master. Elisa lihat kepada tuannya. He didn't request for anything. Dia tidak minta apapun. I was shocked. Saya But kaget. he requested for that which he saw in his master. Tetapi dia minta apa yang dia saksikan di dalam diri tuannya itu. He says, "I need double portion of that." Aku minta 2 kali lipat dari itu. I've heard believers pray this prayer. Saya sudah dengar orang percaya naikkan doa seperti Lord, ini. give me the double portion of anointing. Tuhan berikan aku urapan 2 kali lipat Lord, ganda itu. give me double portion of anointing. Tuhan berikan aku urapan lipat ganda itu. Listen, some of us, even one anointing can crush us. Jadi dengar baik saudara, beberapa dari kita 1 lipat urapan saja bisa meremukkan kita. Because we are not ready for it. Karena kita belum siap terima urapan itu. We are not pushing for it. Kita belum berjuang untuk itu. And so why do you ask for double portion? Jadi kenapa kita minta lipat ganda? Because it has become a fashion. Everyone is saying it. Karena itu jadi doa yang keren. Semua orang naikkan doa begitu. Do you know how heavy it is to carry a double portion Tahukah of anointing? saudara seberapa berat bebannya bawa urapan lipat ganda itu? Recharge your spiritual battle. Saudara cas dulu saudara baterai rohani Be saudara. connected to Jesus fully. Terhubung dengan Yesus sepenuhnya. If you want to follow me, Jesus said, Kalau engkau mau ikut aku, kata Yesus, deny yourself. sangkal dirimu. Selflessness, deny yourself. Sangkal dirimu. Oh, can I say that again? Deny yourself. Sangkal dirimu. The food you love eating, deny yourself. Makanan favoritmu, The sangkal dirimu. people you love to walk with, deny yourself. Teman yang engkau sukai, saudara, sangkal dirimu. The times of leisure, deny yourself. Waktu untuk senang-senang, saudara, harus sangkal diri. And then, oh, hallelujah. Hallelujah. I feel like jumping here. And take up the cross. Dan pikul salib. Not the cross here, hanging the gold cross. Bukan kalung salib emas, saudara. The cross of responsibility. Salib tanggung jawab. Can I talk to the people here? Saudara, As I want to talk to saya them ingin here. bicara sama yang di sini. Take up the cross. Pikul salib. Take up the responsibility I've left for you. Pikul tanggung jawab yang ditumpangkan kepadamu. And deny yourself. Dan sangkal dirimu. And follow me. Dan ikut aku. Elisha, the great rich farmer with 12 oxen, Elisa, ya, petani yang kaya raya dengan 12 lembu itu, saudara, poured water on the hands of Elijah. menuang air di tangan Elia. Do you know what that means? Tahu saudara artinya apa itu? The man reduced himself to nothing in order to connect to the double portion of anointing. Orang itu merendahkan dirinya menjadi tidak apa-apa, menjadi bukan siapa-siapa untuk terhubung dengan urapan ganda itu. If you go to the gold mines, Oke. Kalau saudara pergi ke tambang emas, before any gold could be retrieved from the soil, they have to, sometimes they dig the whole day. ya jadi sebelum bisa mengambil emas dari tanah itu, kadang seharian mereka perlu menggali, saudara. It is not easy as you think. I'm not frightening you, but I'm challenging you. Dan tidak mudah, ya tidak semudah yang kita bayangkan. Saya tidak menakut-nakuti, tapi saya memberi tantangan buat saudara. And so Elisha was equipped with double portion of the anointing of Elijah. Jadi Elisa diperlengkapi urapan ganda dari Elia. And when you go home, take your time to read about it, and you will see the space between Elisha and that double anointing, how he had to work very hard, how he had to be sensitive to acquire that. Jadi saudara, coba pulang nanti pelajari saudara, ya, jaraknya dari pertama Elisa ikut Elia sampai dia terima urapan ganda itu, bagaimana dia harus kerja keras untuk bisa mendapatkan urapan ganda itu. The first lesson we take out of this story, for the sake of time, let me go. Pelajaran pertama dari kisah ini, saudara, Faithfulness. kesetiaan. Oh, come on.
I say faithfulness Saya katakan saudara, kesetiaan. Ayo saudara. is a great tool to dig into the double portion. Kesetiaan adalah alat yang hebat untuk menggali kepada urapan lipat ganda. You are entrusted with great responsibility. Saudara dipercayakan dengan tanggung jawab besar. And so in that great responsibility, you must be reliable. Dan dengan tanggung jawab yang besar itu, saudara harus bisa diandalkan. Oh, how I wish I had time to do this. Saya- Reliability means even in the middle of the night, Dapat diandalkan itu artinya bahkan di tengah malam buta, saudara. when you are enjoying your sleep Ketika saudara sedang nyaman tidur, and having your dreams, lalu sedang bermimpi indah. if there is a call to action, Kalau ada panggilan untuk bertindak, someone is sick, we have to go and pray. ada yang sakit, saudara, kita harus berangkat doakan. You just don't go to wash your face first. Kita ya, bahkan belum sempat cuci muka You dulu, just stand up as a soldier. langsung berdiri seperti tentara. Soldiers are reliable. Tentara bisa Did I say diandalkan. that soldiers are reliable? Tentara bisa diandalkan. This is what the Lord expects of you. Dan ini yang Tuhan harapkan dari saudara. And trustworthiness, you must be trusted. Bisa dipercaya, saudara harus bisa dipercaya. Can the Lord trust you? Bisakah Tuhan mempercayakan saudara? Can He trust you with big money for the job to be done? Bisakah Tuhan percayakan saudara dengan uang besar untuk pekerjaan ini bisa dilakukan? I always watch Papa. Saya selalu perhatikan Pak Hendrik. The man has Dan everything he needs. Dia punya semua yang dia perlukan. But anytime he picks the microphone, he begins to cry. Tetapi kapanpun dia ambil mic, dia mulai Have menangis. you watched that? Saudara perhatikan, For the sake of the souls that are still not yet won, this man is always crying. karena untuk jiwa-jiwa yang belum dimenangkan, hamba Tuhan ini selalu menangis. Although God has given him enough, Walaupun Tuhan sudah beri dia cukup, he's despised the enough and is certain for you and has found you to be leaders in his church. dia menyingkirkan semua kecukupannya itu lalu mencari ini manusia, jiwa-jiwa saudara untuk bisa memimpin di gereja Tuhan. Oh, if you are clapping, clap. Saudara Well. boleh tepuk tangan, saudara. Can the Lord trust you with big things as a leader? Bisakah Tuhan mempercayakan saudara dengan hal-hal besar sebagai pemimpin? Some of us, if we are not careful and God gives us $1 million, you will never see us in the church again. Beberapa dari kita kalau kita tidak jaga hati, misalnya Tuhan kasih kita $1 juta, kita lenyap dari gereja, saudara. Trustworthiness. Bisa dipercaya Tuhan. Jesus had everything, Tuhan Yesus punya segalanya, but he reduced himself to nothing tapi dia mengurangi dirinya sampai jadi bukan for siapa-siapa your sake and my sake. demi saudara dan saya. 1 Corinthians 4 verse 2, the Bible says, now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. 1 Korintus 4 ayat 2. Bisa ditampilkan? I've seen ordinary people lifted as pastors, and before they became pastors, they were just walking like this. When they became pastors, they started walking like that in the church. Kami sudah menyaksikan bagaimana orang-orang berubah ya saudara. Waktu belum ditahbiskan jadi pendeta jalannya begitu, tapi begitu udah jadi pendeta jalannya udah beda lagi begitu. I know of a young man, and we've been in this for a long time, so we know many things. Ya kita sudah lama di pelayanan, jadi kita tahu banyak, udah lihat banyak. The Lord lifted him from from elder to minister. Jadi ada seorang anak muda ini kan. Jadi Tuhan mengangkat dia tadinya dari penatua menjadi pendeta pembantu begitu, minister. Don't worry, if I cannot finish, we'll continue tomorrow. Kalau saya belum selesai kita lanjut besok ya saudara. But listen to me anyway. Dengar saya saudara. When he was an elder, he was helping the things in the church. Waktu dia jadi penatua, dia bantu semua, sapu-sapu gereja, bersihkan gereja, susun-susun begitu. Cut story short, he was made a pastor, minister. Singkat cerita dia menjadi pendeta, dapat pendeta. So the bishop one day went out and he was searching for him, he couldn't find him. Lalu pendeta seniornya ya satu hari cari dia, lalu nggak bisa ketemu. He was sitting in an office
and was asking people to bring him water to drink. Dan dia lagi duduk di kantornya, lalu suruh-suruh orang untuk minta ambilin minum. The bishop was shocked. Nah itu bishopnya, pendeta besarnya itu kaget. Now listen, Dengar baik saudara. promotion provokes pride, Jadi saudara, promosi promotes pride. bisa merangsang kesombongan. If you are not careful, Kalau saudara tidak hati-hati, oh, I hate somebody there. oh sini ada yang kena I nih hate saudara. somebody. Ada yang kena di sini saudara. If you are not careful, Kalau saudara tidak jaga hati, because you no more be sitting at the back, you have a seat in front of the church. karena saudara tidak lagi duduk di ujung belakang, saudara duduk di barisan depan gereja. If you are not careful, Kalau saudara tidak hati-hati, pride will puff you up. kesombongan akan membuat engkau But naik. then the Bible says God despises the pride. Tetapi Alkitab katakan Tuhan menentang orang congkak. Do you need open heavens upon your life? Apa saudara perlu surga yang terbuka atas hidupmu? There is a price to pay. Ada harga yang harus Somebody say dibayar. amen. Katakan amin saudara. You must have a servant heart. Saudara harus memiliki hati hamba. Oh, okay, come on, come on. The consistent obedience of Elisha proved his servant heart. Ketaatan Elisa yang konsisten membuktikan dia punya hati hamba. That's the small part we read about him. Ada bagian kecil kita baca tentang dia. He says, I'm not staying Bethel, I'm not staying in Jericho, and I'm going over the Jordan. That is all we know much about him. But the Bible even talks that he was a man who pours water on the hands of Elisha, which means he did more than we know. Ya, jadi saudara, ya Alkitab bicara lebih banyak sebetulnya yang tersirat mengenai Elisa. Saudara, bukan hanya dia disuruh tinggal lalu dia ikut terus yang sampai ke Sungai Yordan, tapi dia cuci tangannya Elia. Itu bicara dia melakukan banyak hal di balik itu. If you read the 2 Kings, as we read chapter number 2, the verse 2, the verse 4, the verse 6, you hear a word, the same words of Elisha being repeated. As long as the Lord lives, I will never leave you. He was telling the master. Kalau kita baca 2 Raja-Raja 2 ayat 2 ya sampai terus sampai 4, saudara, kita bacakan berulang kali. Elisa kata begini, demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan meninggalkan Tuanku. Can you make such a statement? Saudara bisa membuat keputusan itu juga tidak? That no matter how difficult it looks like, Lord, I will not leave you. Jadi seberapapun sukar itu tampaknya, Tuhan, aku tak akan meninggalkan engkau. We complain a lot. Kita banyak mengeluh. And I don't have money. Aku tidak punya uang. And my children. Anak-anakku. And my auntie. Ya, tante aku. The list is long. Panjangnya apa? Daftar panjang. We ready to tell the Lord, as long as I live, I will follow you. Apakah kita siap bilang sama Tuhan, selama aku hidup, aku akan ikut engkau? A servant's heart. Hati hamba. Oh, if you are clapping, clap away. Saudara, tepuk tangan buat Tuhan sejadi-jadinya, saudara. Now listen carefully. Dengar baik, saudara. True servants don't quit when things become hard. Hamba yang terus sejati siapa? tidak berhenti ketika mengalami kesukaran. You didn't hear it. Kurang dengar ya. I say you didn't hear that one. Kurang kedengaran jelas, saudara. Real and true servants Hamba yang benar, hamba yang sejati, don't quit the thing tidak berhenti dari when things become hard. ketika segala sesuatu menjadi susah. When the wind becomes boisterous. When the wind becomes boisterous. Ketika angin menjadi keras menerpa. When challenges crop in. Waktu tantangan masuk, saudara. True servants Hamba yang sejati don't quit. tidak berhenti. They knock you down. Mereka, mungkin saudara dihajar, You stand up again. saudara bangkit lagi. He knocks you down. Saudara dijatuhkan, You stand up saudara again. bangkit lagi. David said, you may knock me down 7 times, but 7 times I will stand up. Mungkin iblis berusaha menjatuhkan kau 7 kali, 7 kali lagi kau bangkit. Say hallelujah. Katakan haleluya. There is a battle going on in the realms of the spirit. Ada pertempuran terjadi di alam roh sekarang ini, saudara. I'm not putting fear in you. Saya tidak menakut-nakuti saudara. I said there is a battle going on Ada pertempuran terjadi because you have decided to take up the cross. karena saudara sudah memutuskan untuk pikul The salib. devil will never leave you alone. Iblis tidak akan membiarkan But saudara. even when he knocks you down, Tapi sekalipun kau dijatuhkan, tell him, devil, I will stand up sama again. iblis aku akan bangun lagi. Haleluya. Haleluya. Hallelujah.
heart is full today. Hatiku penuh hari ini. My heart is full. Hati saya penuh hari ini. You see, a servant's obedience isn't just words. Oh, this is so heavy. A servant's obedience isn't just words, the words he speaks. Jadi ketaatan seorang hamba itu bukan cuma di bibir saja. Did you hear that? Saudara dengar itu? It is proven by actions and persistence. Terbukti dengan tindakan dan ketekunan. It is not what you say, Bukan apa yang kau katakan, but it's about how persistent you are. tetapi seberapa tekunnya saudara. You push yourself. Engkau memaksa dirimu. It's hard, but you push. Memang susah tapi engkau mendorong. You are resistant, you are persistent. You say, no matter how it takes, I must win souls. Engkau tahan uji, engkau tekun saudara. Apapun bayar harga, aku harus menangkan jiwa-jiwa. This is what the Lord requires of you. Ini yang Tuhan mau dari saudara. Somebody say amen. Katakan amin saudara. He's not punishing you, but he has chosen you. You are a chosen vessel to call in the Tuhan, lost souls. Engkau adalah bejana pilihan Tuhan untuk memanggil masuk jiwa-jiwa yang terhilang saudara. Every one of you sitting here, you are candidates of evangelism. Saudara yang duduk di sini, saudara adalah kandidat penginjilan semua. You should never stop until the last person is won in your life. Saudara jangan pernah berhenti sampai jiwa yang terakhir Haleluya. dimenangkan dalam hidupmu. Haleluya. Jesus said in Mark 10:43. Let's try to end so that we pray, Markus and then we'll 10. continue, if possible, by God's grace, next week, tomorrow. Markus 10 ayat 43 saudara. Kita akan lanjutkan. Jesus said, "Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be 43. slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give himself a ransom for many." Markus 10 ya. Mark 10:43 to 45, then we begin to pray. Markus 10 ayat 43 sampai 45. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi Take your time. yang pertama Take your time. di antara They kamu. must understand what Jesus is saying. Saya ulangi ya saudara, simak baik-baik. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hallelujah. Haleluya. These are the words of the Master. Inilah kata-kata Tuhan kita. It is even I didn't come to be a master. Bahkan dia sendiri bilang ya, aku tidak datang untuk menjadi tuan. It says whoever wants to be first Siapa yang mau jadi pertama must be slave of all. harus menjadi hamba bagi semuanya. Slave of all. Menjadi budak buat semuanya. You might be rich, but you must be slave of all. Saudara mungkin kaya, tapi saudara harus jadi menghambakan, menjadi budak buat semuanya. You must always be ready to serve. Saudara harus siap sedia untuk melayani. Jesus went to the extent of washing the dirty feet of the disciples. Tuhan Be Yesus slave of all. sampai kepada titik mencuci, membasuh kaki murid-muridnya, menjadi budak hamba semuanya. Be the slave of all, for even the Son of Man did not come to be saved. Jadilah hamba ya untuk semuanya, karena Anak Manusia juga datang untuk melayani, bukan dilayani. Saudara. And so if you want to become greater, Jadi kalau saudara ingin menjadi lebih besar, you must belittle yourself in the kingdom of God. saudara menjadi yang paling terkecil. If you want to touch the open Kalau heavens, saudara ingin menjamah surga terbuka, you must be the servant of saudara all. menjadi hamba untuk semuanya. If you want to go Kalau further, saudara ingin berangkat lebih jauh, you must take everybody, the poor, the rich, along
everyone, you take them along with Saudara you. harus bawa semua jiwa-jiwa saudara. Mau kaya, mau miskin, kita bawa semua. To be a pastor is not a prestige, it's not a status, it's servanthood. Jadi saudara menjadi pendeta itu bukan prestis saudara, tapi kehambaan. Say that again. Jadi pendeta itu bukan prestis saudara, tapi kehambaan One saudara. more time. Jadi pendeta itu bukan prestis saudara, tapi suatu kehambaan. Hallelujah. Haleluya. Be on your feet. Saudara bangkit berdiri silakan.